Welcome back. Now let's have this expression. Medyo taas na siya ba? Tulo na. But so, kung sa mas lang kataas, you can take a look on ginagmay lang at a time para sa yun lang siya lantaw. So, 1 plus x minus 1 minus x times 1 plus x squared. Okay, nga na. Pila man ang answer bali, ana? Well, kay tulo man siya ka-term, pwede na mo siya lantawon as isa-isa sa ano, kana lang sang duha. Pila man ang duha? So, product of kuan ng gihapon no, you can recall the u plus v times u minus v, right? So, kana na siya silang duha. Pila galang answer ana? Diba? U squared minus v squared. So, what is 1? Ang imong u? So, that is what? 1 squared, that's 1, minus x squared, right? V nimo diri kay x man. So, bali, 1 minus x squared. So, bali, kana siya, i-multiply na nimo sa 1 plus x squared. And it so happen, nga mura na po kay ingon ani karon nga format, no? Mo na po nimong bag-o nga u, kanimong x squared, mo na po nimong bag-o nga v, right? So, kung kana na siya nga format, ang answer gihapon kay u squared, so that's 1 squared is 1, minus x squared, mo naman nimong v, square nimo na. Okay? Wow, sayo lang yun dahil kayo ba? Basta makabalo na kag special product. So, that will be 1 minus x squared squared. I-raise 2 times 2 lang ba? So, x to the 4th. Okay? And now, di kita magdinangag, no? Kanang meaning, especially ako, dangag man ko, to counter that, so, ako ito pagkakuan nga, basig na sayop ko ba? Let's check, okay? Maghabit yun checking. Okay, normally sa exam, natay gamay pa kay nga tayo mabilin. So, let's do checking. Let's put x equals to 2. Okay? So, kung x equal to 2, we'll have here 1 plus 2, that's 3. 1 minus 2, that's negative 1. 1 plus 4, that's 5. Let's check kung pilang answer. 3 times negative 1, 3 times 5, negative 15. Kung kani ba, negative 15 ba pud ni? Well, 1 minus x to the 4th is 16. And therefore, negative 15. More or less, we're getting the correct answer. Ingon ana na siya kay what if nagkamali ka no? Sayang kayo mo mga paningkamot. Okay? Thank you.